Danas vam donosim jedan poseban recept, tutmanik. To je jelo koje teško možeš da smestiš u jednu reč. Nije klasična pogača, nije ni pita sa sirom, ali ima nešto od obe. I mekoću, i slojeve, i ukus koji ti prija, već na prvi zalogaj. Spremam ga kad želim da na sto iznesem nešto toplo, mirisno i da obradujem one koje volim. Testo je nežno i vazdušasto, sir se fino stopi, a sve zajedno izgleda baš kako domaći zalogaj treba da izgleda, bogato, a jednostavno. Ako volite testo koje se lista i da vam kuća zamiriše onako pravo, domaće, ovo je recept koji vredi probati. Palim sveću i krećemo. U posudu sipati 200 ml mlake vode, dodati jedan kvasac i jednu malu kašiku šećera i sve dobro promešati da se sjedini. U posudu dodati 2 jaja, 50 ml ulja i sve dobro promešati. U posudu postepeno dodavati 550 g mekog brašna i jednu ravnu kašiku soli. Postepeno mešati dok smesa ne postane gušća, a zatim umesiti mekano testo. Ako se testo još malo lepi, dodati prstohvat ili 2 brašna i malo ga premesiti. Kada je testo gotovo, premazati ga sa malo ulja. Testo prekriti folijom i krpom i ostaviti ga oko 30 minuta da naraste ili udvostruči se. Potrebno je 250 g sira, najbolje je da je stari tvrdi sir. Izmrvite sir viljuškom. Rastopite 100 g maslaca ili margarina na laganoj temperaturi. Pospite malo brašna na radnu površinu, prebacite testo na nju i kratko ga premesite. Podelite testo na 2 dela i rukama ga blago razvucite i oblikujte u valjkasti oblik. Testo sečete na 12 delova. Ako vam je lakše, kao ja, možete koristiti 4 prsta kao meru i preseći testo. Posuti malo brašna na radnu površinu, oblikovati testo u loptice i ređati ih na radnu površinu. Posuti ponovo malo brašna na radnu površinu pa razvući prvu lopticu oklagijom. Testo premazati rastopljenim maslacem ili margarinom, taman toliko da lepo prekrije površinu, ni malo ni previše. Kada premažete testo maslacem ili margarinom, pospite sir ravnomerno po površini testa. Ponovo razvaljati testo oklagijom i prebaciti preko sloja sa sirom i maslacem, pa ga rukama blago oblikovati. Nastaviti postupak do posljednje kore. Prvo razvući testo, premazati ga maslacem ili margarinom, zatim ponovo razvući i prekriti prethodni sloj. Pažljivo ušuškati testo da se slojevi lepo spoje.
Poslednje testo nemojte premazivati, samo ga razvucite, prebacite preko ostalih slojeva i lepo ušuškajte, oblikujući ga prstima uz ivice. Stavite papir za pečenje ili premažite pleh, pa pažljivo prebacite testo. Rukama ga još jednom blago oblikujte, pa isecite testo na trouglove. Prekrijte krpom i ostavite da testo odmori oko 20 minuta. U jedno jaje dodati 2 kašike jogurta i dobro izmešati dok se smesa ne sjedini. Nakon 20 minuta testo premazati umućenim jajetom sa jogurtom i posuti susam. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 30 minuta ili dok testo lepo ne porumeni. Kada testo zamiriše, kuća se ispuni nečim dubljim od ukusa, toplinom, uspomenama i tihim porodičnim trenucima. Znam da nije lako usporiti i biti zajedno, ali baš dok pripremamo nešto svojim rukama, rađa se bliskost koja ostaje zauvek. Ako i vi volite recepte koji mirišu na dom, detinjstvo i prave vrednosti, zapratite moj kanal. Dobrodošli ste u moju malu kuhinju, gde svaki zalogaj nosi ljubav. Puno pozdrava, radosti i mira vam želim do sledećeg recepta od čarobne varjače.